Jama'a kula assalamu alaikum ubarkan don kunaran barkamu da man san kine hani zo karayar go tire kayan ga fattiga boreno labari le nouveau républicain tira labaru kan kan dirse dai ane agato iza futai dini kayan go ga bore tangam aga bangai borzongu kayan Niger labu soje da nodin Burkina labu soje kayan kambadan kyarkan bara ikoi gawi wone mo sigira kan igoran di kan sai gurmanci kin rai gane tan litruwa ngano kan da kan ir Niger labu soje da Burkina Faso labu soje ne kan badancar kan bara avril hando azari hinka ko azari waran kicin dugwa hirri hinka dinu bon ngini na tangamo din te wone mo man sorsin tinani akan labu hinka soje go ne kan badancar kan bara ga tangame wote gudu ga banda izu fute o kan go ga bore alanda ba yadi mono tangamo kan ko gete kara ababor zongo kan iko go widini ir Niger labu soje won tamuzoro do nodin Burkina Faso labu won soje tamuzoro eninge sabi tonan di gumgumon da kokaro kan soje ite kan ini zu futu won yan wotangam indaran sai mo ka ga ba san di zu futera bor zongo kan iko go wi da mo halka so aga to bor waita ki kan ge mo igo ne siki ga ni kan bada ka bor won ya waga agoira civilian agoira mo sojiyan yadin mo no halka son soje wato kan kin tangamo ban aga to sande men wari ton zongo hinka kin yi zaban kware din ra da safar yankin ino kwara boraise irmaran fangandi mo kan sande tangamo ne wo kan labu hinka wani soje goni gite Burkina Faso labu dir Niger labu soje dini wo ne mo in sigir no kanganan imudu gaban da izu fute wo kayan goni ga boraise kula labu hinka wora yadin mo no tan li gurmanci cinrano ngigati wofo ngigati nyaizatai kambadancar kambarayan wone wono gati talli a wani mana laru de l'histoire tiranga monir labaran da kayar Niger labu kitufu bero kanga hagwai da hino arzaka hauzi yango na kan sigine cour de compte aninga konkonsate konkonsomo gir zambarin kada waran kacin difa wana tira ana katare alamiso kan kogi bisa tira diramo dai konkonsa kebano kan mai rakan yi goni ga tedini matkan kinni goni gir Niger labo arzaka hauzun dadin hauzi yango asin ga te ba kaina amkiya porjeino amkiya sigira kayin yi goran no da ir Niger labo hino mai refu ino nore kulki gona gidan igore rai mu goy labi zai bin kane radin isin ga dan fondo wodi yara gona gan dange bon muradi yara wodi nga kan kin ko gidino kan kuna alhalo kai gona gididin norun wayanda noru zai taranga no gona ga bagumo in Niger labu hino do hare kambo yadin mono halaka son de tiranir labaran di kan konsadin kan cour de compte borei ko gite idino kan meira kan gona gitedin manti mere hannan yadin gamu imu gurje ka hanse zamuwo ne wo asin kanan ir Niger labo a murada imu gasu yadin mono wato kancin dai na tirawo katarai akwai gidino kan wokan yanko gite dini bore kai yan igoni ga siki ga da nan kai yan iko gidi tale ko gite dini tirai wo kuli ni sokon ini dan zuzu kwara bore kan bara yadin ga wokan cindi zuzaino cindi iminge goyo te kanganan taliterai imudu kini kardi wan talai gobo yadi mono halka son dai laru de l'histoire tira ane alfare wona banko kan sigine bagri mo iga bayi ma darandi iga bayi ma nera no zama tiranir labaran di kan ner yangomo mataki gabi ma te kubarani gabin gai ma nera zama daranga fungu beya bumboda a ina nera amma ngo ner yango bore baya ga zaminu bore ka kware kan iga baga nera woni ga kande wato kankini ga baga nera kina sanno tonandi hala ba akogu furu maroko bore kan baraka yanda banko woni wode to bagri wo mantiyadi no bagri wona wo kurbo kulno sibe matkanno goni gete ni sibai igoga nera no igoga tolmano wala matano goni gete zama iman fatte gane boreise matakan goni gete ne ya haifo bai won conseil d'administration o kingi gete conseil yodini inete no tugureira kam mancin de bore ma bai matkan cinno wone wo ko gite da
iwodi ga kande hayon kan kun labizu bobu goni ginga bon ha ifo gati dalilo bumbo kan sai ir Niger labu hino borai igoni gingai wani noro ka banki wani wara ga banko wonera hari banda mo kirga bai kan banki no kan wato kankin soje kayan go hinobo in feri ininga na feri no alfarai maga kan ganan far mu duga zada ir Niger labo wara to balen fotiranga mo labaro kan to nan dirdo ne hamma zada ministro kan ga gode labare soko ne ngoki na kan ga iko kamba dake hanizo kan ko gibi saki konda no din kola kasu garora wone wo bara dir ni ko kete hamma zada se zaman kun ba dai wo kan goni gite din borgin gine kan igoni go goy hanne te talitere igoni ga sintinga kamba dake ga wone wo kulu ima baymo kan igon ga sintin ga kamba da kiga ba da kai ga bai kan bazum Muhammad wani hino an san ka sambuno ir Niger labi zai se kan inga ga mai rai hanna gorandi ir Niger labora inga girgu sintina wora amma kulun da mu si gangi dina hawo fo im hawgiyo mo fo ngati wofo dire kai yangi gon ga tedin bore bobu no kan bugo dire dira bor bobu gon talai dirin ki gon ga tera to matano gon ga te kai gon ga suban kidi zama hamma zada dira mantingi hinne kan bano go sanno kan igoni gitera Mas'ud Abdurrahim kan gite dafu nga bumbo wato dinga gite so pamin dafu wato kankin sanno dintun amma borwo ne halga kan kuna agona haifo nongu tagi bumbo ni konda nongu kan sigine fer kan ga hagwe da fonde hanse ngokina nga gite no dini directeur generalo yadi mono matkan de tirani kida ir Niger labu gwamnato premier ministro ine a izinu borwo newo gata se yadi mun halkason agoyiramu albada abuba kware zufo go borera amma ngai wo kamba manto iga igoni gingai barbar yente lakkal kanera igoni gingai nurunwa kan sinde lakkal tunai fokulu ir me chino bon matkantira anikida le courrier tiranga modo hare kambwane hala gwamnato mai sai na gaba mai yan sai na gaban ga mate kwarai zambor yan goni kan yi goni ga sikki ga kan yi kan bago nurun wayan ra da nuru zai tare yara wani wana nore kan yi dan ir Niger labu lokolo ce dira waira wodin ga kan de lo kuriye tiranir fungandi kan noro din kan yi da lokolo ce dira waira wo kan signe fond commun de l'éducation noro dini in kan buguma bon wani wana ministero kanga hago da chaukai ni kai ne kina inganda ministero kanga hago da kambogo kina minister hinkawo ngai no du noro diniga amma noro murado kanse ga kisinai kai kan gen Niger labo ga kisinai lokolo ke diro mu duga kai ga kisinai koi fonda kini madan im noro dan iman noro dan fonda dira alwato diramo bore kengo minister hinkawo ra ministero kanga hago da chaukai ni kai ne kina Daudu Malam Marte da ministero kanga hago da go kambogo kina Tijani Abdul Kadiri borhin kawo ngeno go ministerin kadin gine wato kankine noro wo ikoga kambogo mabon noro wo di koga la sabu akogo tunir sefa noro a miliyar fode million waigu kai man bai fonda karrano in noro wonen wodan wodin ga kanda bumbo bore kan ningai noro no kan yango ni gir Niger labo ga kisinai lokolo mu duga kai ga bori iman ma kani kala tonan kan ine ngai ga ba noro din ima baningai se tila sobo mo kalir Niger labo a yadda kan ga noro din bana bore kai ne ir Niger labo ga kisinai se alwati banda mo kan bore kai yana talote bore din halga kan kundai igo lakkal kanera kan basto iga igo ni gingai norunwa kan sinda lakkal tunai fokulu yadin ga mu alhali ga irgin gine kan ir Niger labo wo labizi yango ni kan hankan iba no igete labora bani mu kana mu foi le hérisson tiranga mo do hare kan boala kaso ka dai bat noru bat mun yangai kan yango ni gete ane hino ya kai bore kai yambai ngai lamba gwamnati arzaka ga bore won kun girbisi sai girbisi sai zama la halo kinir goni ga diwo a sintin daino a dira sintin daino a talitere kai yan goni ga labuwar zaka zai kan goni ga kan bugum labuwar zaka bon i sintin ga kan da ka bor wone yan wo ga da bore kai yan zai kai yan ngai mo goni ga mil kan mustonge ga to i mu dange lakkalera kan hino ya kai kwa man janga bogu zama di ko ga mo daru goni ga di iga bagum bore kai yan ga i goni ga kan badake
kokor banda wana modedi ko gomo da rugun gidi Abdurrahman Sidi Abdul Aziz kan giti Jebco wani entreprise wani directeur general borwo ne ina kambadaka ga zamnoro kan idan imkoi ga fonda dinkin kan gutun agda so ko no da Arlit noro dininga no ina kambaguma bon yadi munir maran fongandi kan porje woni kinaro din kan agi mu kokete agu koguto hala handu waran kacin dugude dandi za nasar girzan barin kadi wacin dugu a September handungu no goyihim gisintin yadi mono norno kan orano kan giti areva zena nga nono noruwo ne wo kakan gutunir sefa noro a miliyar wakin da takin da miliyan zongo iyan da wai gucin da yagga noruwo ne wo kan yi dan entreprise wo ne wo gore ram dugu fonda kina noro dininga no imana fonda kina noro mo sino zaminu noro nwa wodinga kande entreprise woni ginfuna borwo ne irme chinobo inidi ago kasu kanaran firinga muanir labaran di kan ir Niger labo wo kuna a tonan kan ato zaman kunda Muhammad Bazoum a wani goye bori ir Niger labo murado no gasu da goye mante mu irmu bai kan ir Niger labo no kafana zaman kuna nukando no wadin aga no gabi da bore kayan gaba nukando da mu halka son bore kayan gara wadin seno labi zai su bani yango goyi kambara au imadi Bazoum sai ama nukando wo tangam kuldumo kanganan bore kayan gonu ga labo arzaka zai imuduga kamba da kiga wal modini ngai sidi borwo ne wo sai ya dinga mu tabbatan daga bai kan gai mu igoni ganan no bore kayan gonu ga zai tarate din imuduga bi kan ga zai taradin te ya dinga imisisi kadan labu koyo ga gamil kan hambara agode ga kino gine bore kayan na talitin gini di ima kai gila sabu gidi kan aniya kan gase hal kimno wal man kimno immo dangu gon gidi zama matkul kan no te dai kimo aga bangay dai no wodi ni seno aga wajibi labi zai mu kai gila sabu te gite su bani hanna kan ganan in Niger labo amsko ga kafana zamba zu Muhammad ngubun bobon semo aga bai kan mental wati kukuno gonga se ya dinga ske gidi ga lamburai gane nga mu kai ka haifo batu zama ga bai kan dingar wone wote ya dinga muradai asite yadi munungu bumbomu a har kai kulno ga sara labomu asimaka ni ba kaina yadin gamu a gato lokaci kan sandadai are karjak sandadai borkan bini pataino duwa sadin da abandaino a wodin dumono gini ka gada ninga muforun do muradu wone matkantira anikida wone mo gati hanizo labari kan irso la ka tonan daran don kuna kalir mu ware hin ko gabi ko ga mirka bi no hanizo rum da fon kirka fasara no se ne labari ginda bon ne mo ne ganaran se assalamu alaikum